Oh, yes! Welcome back to another video. Family members kan. Ajudo ledo amigan light rookie na rati hu uteshe. Light I should cook or no kitado. They are almost sadbaji adha nishno uteshe. Like na hai. Kunaro komito light bulb ekta Julius. Itu yes. Otherwise sab jagah kala kala andhera. Naga. Ite aji neighbors camera itu andi dishe ekdom organic pata duita itu aro itu 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 sema khota di chi ye goina mate to ekdom bhal pata ase solid pata fresh organic itu suroto di branya zinaboto side brana suroto di branya laga pata ase beshi bhal ase ajo itu pakai na khabo akhuni pakabo itu boil ko na ona tum zap ko na khabo light rukhile upai na ase cook start koro ase ara itu to ina ka khoma ase ting tong khoma ase ina ka na to like kita emon na jane aro sabe aje bacha kan ba din di bacha kan ba ani dise itu to na visa vlog করে কিনা আইসে তো ম্যাঙ্গো দিছে মুইকে আচার বানাই না রাখিবে কই কিনা বাচ্চা ছোট ছোট গান আর এইটো তো মলে মেকানিক জায়গা আছে সামান খান বানাই ফোন খান কি বিয়া হওয়া গান না সব বানাই এটো খান কি গান সব এনাকা বানাই কম্পাউন্ড টিভি নাকা হে সব আন্দিয়ারা সব লাগা ঘর আন্দিয়ারা হই না বই আছে দে একো নাই লাইট নাই do na kumbi light নাই do ঘর বাড়ে চাই না আইয়া টমেটো লা গাছ খানি লাগাওলা আছে মাইকে বা পালি আছে কিনা খাব দলাই পাতা কুনগান আখুনি পানা আছে ইমান স্মেল কাৰা আছে কোৱা আখুনি লগা মবে বানাব তেওঁ চলো ঠিক আছে চব্জি খান দোকান সব ঠিকঠাক করার পিছনে লোক করবো রে চলো সেমা স্পেশাল বানাবো গেছে সেমা স্পেশাল আছে চিয়ে কইরে Come giù che viloni che aie e che mi la 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 Healthy, healthy papaya. Nah,
love me, oh, you love me. Love you, io puoi avec sana venikisha. Green organic. Okay. What's that? Money, mama. Napaka sida chito enjoy to tyrelo nasia kokto. Ke pagase. Akuni. Til pagase. Tala favorite sabji. Favorite kin hoye gauri til thagle favorite hobo ta. Sabji bhi palna na chida. Ena ko krasa ash. Ang clean krasa da. Kukura tamni na clean da kuro me. Kon chikai he do clean ko le. Itu mola dimak pura. Clean no korile do halla kora piche manda se na. Ida sa don do hai. Don. Tala steam ko na. Aya, itu pata boil kuro la sa do hai. Hey, chi ye to. Chi ye. Akuni to. Oi hoi. Aje sab khaila da no bo da. Green leaf to খাব লাগে. Chop pumpkin. So, we can pumpkin be dry fry process na. Sorry. Ekdom fresh organic. To slice down. Size ঠিক আছে. এই আমার yellow না সুন্দর আছে. pumpkin da. That la favorite আছে pumpkin. Oh, my god, like light gone. like Light ay na siya. Pumpkin dry fry kure po. Oh, shush. Itu fry kuro pumpkin. Itu bisa deh. Maki ba na ko kobi ko ase. To fry kuro po. Anda raw cream bana se. Sagai na. Abe. Allah, ite naka কাম দুটা লগতে হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছে চাবিটা তেনেকা আন্দা ৰস খুনি আছে দেই মজা এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে ফ্ৰাই কৰি আছে হা চাৰিটা ফ্ৰাই কৰি আছে মই কাম কৰালা পচন্দ নাই ৰ তাই এটা কাৰণে তাই অলপ গছ আছে মোৰ প্ৰায়
Itu ini tadi Hanover ke di situ bah. Itu dolabo itu bolgo. Itu kan dali boleh satu. Oh itu tuh local organic tomato. Gerisha. Oh, sorry, mom. Hey. Finally, everything is done. Itu pata, green pata, and this is pumpkin, pumpkin, and this is anda with okuni, and this is bhat. Chalo, kabole se look over there. This is our plate. Suka masekta bacha. Talama donai. Bacha hi dalisha. Anda charta. Mukhan naga horse branda de la na. Mukhan na horse landas de charta. Pumpkin fry and chia pata with the specialty sweet bhat. How is the bhat? Casa na yun, di ba balo? It is sabi do? Acha. Imagine. Aja to itu sitting room laga amingan laga dining room dia light kharap hoi gna ase. Dogani yeti prai khase de. Opai nai. Opai male. Ayya pat. Moza dikhi ase na. তাই খাব এনেকুৱা খাবলৈ আছে তো আমি খাম ভাত খাই ল'ব প্ৰাৰ্থনাটো কৰি লৈছোঁ আমি খাম অফ কেমেৰা দিম ইমান টেষ্ট কিনা যাওঁ বেছি টেষ্ট আছে আইয়া পাতাটো ক'বলৈ নাই জেলেপি খোৱা নিচিনা আছে জেলেপি আমি গালা খৰচটো আন্দা দি do তো বাবা মাংস কিবি ভাল আইয়া হাতটো ইমান সুন্দৰ হে আইয়া না Ayaw, sorry, man. Sorom lah ya. Dia kata kain aluk kerja. Moza. So, finally patkan sup ka aku temu siya. Now, like itu safai dijajah siya. Nah, to vlogging itu last kuri lobo. Kipa ikta koi dibe. Cha, viewers kange. Ke koi dibo koi. अपने काम सबके खुशी थैंक्स जैसे आके को Like, share, subscribe कर दियो ये अपने खान सपोर्ट करी थका निशना होता है सपोर्ट करी थके भी I thank you so much अपने खान सपोर्ट दिवी दे अपने खान नथिया से एको ना welcome like subscribe करी दिवी दे thank you bye चलो bye bye everyone good night bye